षडंग लोक महोत्सव उद्यापित संबलपुरी नृत्य गीत दुलुकिला मंच। बौद्ध जिला कंटामाल ब्लॉक खुंटीगोरा पंचायत बंधगोरा खड़ंग नदी कूल आयोजित खୋର୍ଦ୍ଧା जिला अर्पण अनुष्ठान आंचलिक कलाकार एवं विभिन्न अनुष्ठान कलाकार द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम परिवेषण होता। अनुष्ठित रावण दरबार में बलांगीर जिला कोऑपरेटिव बैंक पूर्वतन सभापति लक्ष्मण मेहर, मुख्य अतिथि आईनजीवी राधा वल्लभ प्रधान, रामचंद्र पात्र, लंडागाँ सरपंच तुलसी झांकर, आदिवासी नेता सामंत माझी, सत्यनारायण माझी, समाजसेवी संजीव पंडा प्रमुख सम्मानित अतिथि भाव मंचासीन थे। सुशांत बारिक अतिथि परिचय करते। खड़ंग महोत्सव कमिटी सभापति मनोज दास मंच परिचालना करते। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବା ସହିତ କଳାକାର, ସମାଜସେବୀ, ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଚିଚିଣ୍ଡାର କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ବଧ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ କଳାକାର ସୁଶୀଲ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅଲେକ୍ସ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ଏବଂ ରାଜୁ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। आवाहक धीरज भोई, संपादक भक्त साहू, व्यवस्थापक लंबोदर बेहेरा, कोषाध्यक्ष गोपीनाथ साहू एवं समस्त सदस्य कार्यक्रम परिचालन में सहयोग करते।